পিসফুল প্রোটেস্ট চলছে দিল্লিতে, ছাত্রদের পিসফুল প্রোটেস্ট। এটা যদি পিসফুল প্রোটেস্ট হয়ে থাকে তাহলে বলবো এরকম প্রোটেস্টের কোনো দরকার নেই। অনেক খুঁজে অনেক ভিডিও ক্লিপ আমি জোগাড় করেছি সারা রাত ধরে, ঠিক আছে। পিসফুল প্রোটেস্ট, স্টুডেন্টদের প্রোটেস্ট এরকম হতে পারে। চলুন একবার ভিডিওগুলো দেখে নিই শুধু। दिखाओ कि ये देखिए किस तरीके से ये अभद्रता कर रहा है। ये देखिए इसकी ये जनजी, ये देश सुधारेगा, ये देश बर्बाद करने निकले हैं। ये देशेर भविष्यৎ केरा सुरक्षित राखबे, देशेर सरकारेर पदत्याग चाइছে এরা। কারণ কি, এরা সরকার চালাবে, এরা দেশকে আরো ভালো করবে। কি দেশকে এরা ভালো করছে? এরা এরকম ভাবে এসে দেশকে ভালো করবে, এই তাদের মানসিকতা। এটা একটা পিসফুল প্রোটেস্ট। ये दंगा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकारी भारत का तिरंगा लेकर ये भारत को बदनाम कर रहे हैं। ये देखिए उनके हाथ में तिरंगा है और उनकी हरकत देखिए किस तरीके से घटिया हरकत है। ये देखिए कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले को किस तरीके से फेंका जा रहा है, उल्टा बैक पार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये गली से आए हुए गुंडे हैं, ये गली से आए हुए 50-50 रुपए के भेड़िए हैं। जो प्रोटेस्ट करने आया है वो दूर खड़ा है, वो अपनी जान बचा के जस्टिस की लड़ाई अभी भी सोच रहा है कि सब सही हो जाए। ये देखिए ये गुंडे, ये पता नहीं कहां से आए हुए हैं। आप देखिए इनके हाथों में लठ है और फिर ये कहेंगे कि इनके ऊपर पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इनके ভিড়ের মধ্যে একটা পুলিশকে হেলমেট খুলে তারা এখানে মারছে, এটাই হচ্ছে তাদের প্রোটেস্ট। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এটা একটা। বাকি আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। অনেকে তো অনেক ভিডিও দেখছেন, অনেকে অনেক সাপোর্ট করছে এদেরকে, অনেক রাজনৈতিক দল। ওই যে বলছে না, এক মোদি সবপে ভারী, এরকম একটা ব্যাপার। মানে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারছে না বলে বাইরে থেকে গুন্ডা মস্তান ভাড়া করে এরকম পরিস্থিতি, এরকম একটা অরাজকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে দেশে। এগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এরা ভাবে যে কি বাংলাদেশ, নেপালের মতো, শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি এখানে তৈরি করবে। কোনোদিনও সম্ভব না। আমরা আছি, আমরা ভারতীয় জনগণ, ভারতীয় নাগরিক, আমরা ইয়ং জেনারেশন সরকারের হাতে আছি। এরকম দাঙ্গাবাজ স্টুডেন্ট আমাদের থাকার দরকার নেই দেশে। কোনো এরকম স্টুডেন্টদের আমরা চাই না, যারা পিসফুল প্রোটেস্টের নাম করে দেশের সম্পত্তি নষ্ট করে। আর যারা এদের নেতা, তারা এদেরকে উস্কে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে দেখুন কি করছে, আলাদা হয়ে সাইড দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए प्रोटेस्ट में हैं, आपने तो बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो, आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं? ये तो गलत बात है, सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। हम मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। সাধারণ স্টুডেন্ট কি বলছে, সাধারণ নাগরিক কি বলছে, সেটাও আমাদের জানা দরকার। যারা সত্যিকারের ছাত্র সমাজ, যারা সাধারণ মানুষ, তাদের বক্তব্যটা শুনে নি। তাহলে इनका एजेंडा सामने आने लगा। इनकी जब ट्विटर हैंडल खोला जाता है तो वहाँ पे बस एक ही सवाल उठता है कि बीजेपी को अनफॉलो करो। आप यहाँ स्टूडेंट्स की बात करने आए हैं या बीजेपी के फॉलोअर कम करवाने आए हैं? ट्विटर पे इनके आता है कि योगी उनके उत्तर प्रदेश के सबसे बुरे वो मुख्यमंत्री रहे हैं या नहीं रहे। इससे क्या मतलब है? आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के हित में बात करना है तो स्टूडेंट्स के हित में बात करें। आप यहाँ पे आरएसएस के नारे लगा रहे हैं, आरएसएस का संघ का, इससे क्या मतलब है? ये साफ दिख रहा है, ये पार्टियों की पूरी पावर पार्टियों ने लगा रखी है दंगा मचाने के लिए। पुलिस इनको पूरी प्रोटेक्शन दे रही है। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है इस समय। पुलिस अब भी संयम से खड़ी हुई है।
अब भी मना रही है, सुबह से समझा रही है इनको, लेकिन ये लोग अपनी এদের নোংরামুগুলোও তো দেখলাম, লোকজন ভাড়া করে এনে ইট ছুঁড়ে গাড়ি ভেঙে প্যান্টের চেন খুলে প্রোটেস্ট চলছে। এছাড়া আর কীভাবে এন্টারটেনমেন্ট চলছে সেগুলো একবার দেখে নিই। সরকার এদের আন্দোলন করার সুযোগ দিয়েছে। আমি সরকারকে বলবো, আপনারা ভুল করেছেন এদেরকে আন্দোলন করতে দেওয়ার সুযোগ দিয়ে। এরা কোনো ছাত্র সংগঠন নয়, এরা ছাত্রদের উস্কাচ্ছে, এটা দাঙ্গাবাজ গোষ্ঠী। অন্যান্য যে আমাদের দলগুলো আছে, সিপিআই, কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, এদের সাব ব্র্যান্ড এগুলো এক একটা। এরা দেশের ভালো কোনো দিন চায় না। যেভাবে দেশের ক্ষতি করছে, যেভাবে দেশের সম্পত্তি ভাঙচুর করছে, এরা মানে কোনো রকমভাবেই স্টুডেন্ট হতে পারে নয়, এরা কোনো রকমভাবে স্টুডেন্ট হতে পারে না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এটা নয়, শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলন এরকমভাবে হয় না।